آپ کو پتہ ہی ہے یہ تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم بات کر رہے ہیں شادی کے لڈو. تو ناٹ دیٹ یو گائز آر شادی کے لڈو, بٹ بہرحال ٹاپک ہمارا یہ, اور ہم بات کریں گے بیسکلی آل تھنگز ریلیٹڈ ٹو میرج. اور یہ ایک ایسا سوال ہے, مطلب ایسا ایکچولی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت سارے سوال بھی آتے ہیں, بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں, اینڈ یو نو آئی گیٹ لائک اے ویرائٹی آف کوشچنس. سو آئی تھاٹ وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ ان ڈیٹیل, کیونکہ سوال آتے ہیں رینجنگ فرام یو نو شادی نہیں ہو رہی, شادی کیسے کریں, ماں باپ نہیں مان رہے, اچھا ماں باپ تو مان رہے ہیں, ان کے ماں باپ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, میں تو مان رہا ہوں وہ نہیں مان رہی, ٹھیک ہے, اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. پھر سوال یہ بھی ہوتے ہیں کہ اچھا شادی اب ہو گئی ہے, اب شادی کے اندر ہمیں کس طرح سے اس کو نبھانا پڑے گا, یو نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ in a marriage, you know how to deal with your in-laws and your out-laws and whatever, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے. پھر ہسبینڈ وائف جو آپس میں ہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہوگا, how do you make a marriage work. So there's so many different questions کہ میں نے کہا چلو آج اس ٹاپک پہ ایک دفعہ اچھی طریقے سے تسلی سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. سو میں نے جو ٹاپک تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 7 ways to make a marriage work. 7 ways to make a marriage work. تو ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی بات کریں گے کہ how can we make a marriage work. آپ دونوں ماشاءاللہ میرڈ ہے, ماشاءاللہ آپ کا تو ویٹرن ہے, آپ 4.5 سال کا طویل دورانیہ ہو چکا ہے, اور آپ کی شادی کو لگ بھگ کتنے ڈیکیڈ ہو چکے ہیں؟ 2 سال جی, تقریباً 2 سال, ٹھیک ہے. الحمدللہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ذرا نیو ان دا فیلڈ ہیں فی الحال, مطلب ریلیٹیولی اسپیکنگ, آلدو 2 سال کا عرصہ بھی بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال ریلیٹیولی آئی وڈ سے نیو. اور ماشاءاللہ آپ کا ایک جو ہماری آڈینس کے ساتھ پتا ہو, جنہوں نے آپ کا پچھلا پروگرام دیکھا تھا یونیورسٹی لائف کے اوپر, اس میں نے بڑے کینڈیڈلی اور کنوینئنٹلی مینشن کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے یونیورسٹی ڈیز میں ہی نکاح کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کیا. ماشاءاللہ ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس ایج میں, اس کرٹیکل لمحے میں شادی کر لیں. تو سر سلام ہے میری طرف سے آپ کو کہ آپ نے بڑا کمال کام کیا. تو چلیں جی آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں. The first point that I would like to mention is کہ جب ہم کہتے ہیں کہ how to make a marriage work, تو ظاہری بات ہے جب ہم میرج کو ورک کرانے کی بات کر رہے ہیں, so I would think it starts with finding the right spouse, finding the right partner. If you want your marriage to work, you need to find a partner who is more compatible with you. کیونکہ جتنا زیادہ آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں گے جو آپ سے compatible نہیں ہے, اتنا زیادہ the marriage is not gonna work, because اس کے اندر آپ کے friction بہت زیادہ ہوگا. تو we have to try to minimize the friction between the two parties. Although in any case جب بھی دو لوگ آپس میں ایک نکاح میں آتے ہیں تو compromise تو پھر بھی ہوگا اور بہت سارے challenges ہوگے, لیکن بہرحال we try to minimize that friction as much as possible. تو سب سے پہلے میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذرا ایکسپیرینس سے بتائیں کہ what are the tips and tricks a person can use to find the right spouse. عزیز جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو اگر ہم ٹپس اینڈ ٹرکس کی بات کریں, میرے خیال سے جو بنیادی باتیں وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہیں, کیونکہ ہم مولوی بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو ہم نے سب سے پہلی بات یہ کہنی کہ یار دین دیکھو, تو وہ میرے خیال سے سب لوگوں کو پہلے کا پتہ ہی ہے. تو جو پریکٹیکل ٹپس ہیں وہ ڈائریکٹ ان پہ آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. تو پریکٹیکل ٹپس ہر بندہ یہ پوچھتا ہے, خاص طور پہ لڑکے پوچھتے ہیں جی کہ آپ بتائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی لڑکی اس کا دین کیسا ہے, یا اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ جی لڑکے کا دین کیسے پتہ چلے گا. صحیح. تو اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے اپنی امیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا جو بھی اپنی فیملی میں کوئی خالہ ہیں کوئی طرح, ان کو لانچ کر دیں اور ان کو ہر جگہ ان کی پہنچا دیں, ان کی یونیورسٹی سے لے کے ان کی دوستوں سے لے کے ہر جگہ پہنچا دیں, اور لنکس نکال لیں اور سب جگہ سے پتہ کروا لیں کہ وہ جو خاتون ہیں وہ کیسی ہیں. اور مور آفن دین ناٹ آپ کو 3-4 جگہوں سے چیک کرنے کے بعد نا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہر جگہ سے ایک ہی فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے تقریباً, تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین کیسا ہے, دین کی نماز کی پابندی کیسی ہے, اور جب مرد خواتین اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت کیا انٹریکشن ہوتا ہے, اور اخلاق کیسا ہے. یہ ساری چیزیں نا آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چلتی ہیں. تو یہ تو ایک پرو ٹپ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, جیسے مثال کے طور پہ اگر لڑکا دیکھ رہے ہیں تو لڑکے اوبیسلی یہ رول سوئچ ہو جائے گا, اور اب بھائیوں کا کام ہے اور فادر کا کام ہے لڑکی کے کہ وہ جائے اور سی آئی ڈی کریں, بیسیکلی اور سی آئی ڈی کریں, انٹیلیجنس کا کام کریں, تھوڑی انٹیلیجنس گیدرنگ کریں, ذرا تھوڑا سا پتہ لگائیں کہ لڑکا کتنے پانی میں, تھوڑا سا دوست بن جائیں, اور بھی سناؤ تمہارا اس کے کوئی اندر کے پتہ کریں کہ کوئی ہمیں تمہیں اقرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کوئی اندر کی بات تو نہیں چل رہی. بیسٹ طریقہ ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں سے دوستی کر لیں. ہاں بہت ہی پرو ٹپ ہے. جو لوگ سن رہے ہیں یہ سب لوگ اندر کی باتیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ واٹس دی بیسٹ وے ٹو فائنڈ اے اسپاؤس؟ ایک تو خیر اوبیسلی نے بات کر دی, اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے جس کو ہمیں 4 چیزیں ذکر کی
Right. उसमें आपका वेल्थ, फैमिली स्टेटस, ब्यूटी एंड दीन, और बेहतरीन चीज है दीन। आई थिंक इन चारों चीजों में ऑब्वियसली नंबर 1 प्रायोरिटी पे दीन है, बट बाकी तीनों चीजों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो आपने कंपैटिबिलिटी बात की वो हर एंगल से हमने देखनी है। कोशिश करें कि जिधर शादी करें तो उस फैमिली का, आपकी फैमिली का एक जनरल रहन सहन, स्टेटस और जो तरीकेकार है वो जितना करीबी आपको लगे, यू नो, यू कंफर्टेबल विद व्हेन यू डीलिंग विद देम, तो दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन एज वेल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल अट्रैक्टेड नहीं है और देयर इज नो अट्रैक्शन एट ऑल। ना लड़की को लड़के में कोई अट्रैक्शन नजर आ रही, लड़के को लड़की में कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, तो लेकिन कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा आप करने जा रहे हैं, बिकॉज़ दैट इज अ मेजर फैक्टर शादी में। तो इस चीज को ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। कुछ हमारे दीनदार भाई वो इतना ज्यादा उस तरफ चले जाते हैं कि बस सिर्फ दीन है तो सही, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल नंबर 1 प्रायोरिटी है, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और बाकी चीजों पे कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज, लेकिन वो देखना है कि किस लेवल तक कर सकते हैं, इतना बर्दाश्त करूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा, ये कि अक्सर जो मुझे एक क्वेश्चन मिलता है वो ये है कि बच्चे जो है ना वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे सोच रहे होते हैं और माँ बाप किसी और फ्रीक्वेंसी पे सोच रहे होते हैं। नाउ आई नीड टू टेल दिस टू द यंगस्टर्स हु आर लिसनिंग टू अस एंड वाचिंग अस कि देखो, आपके माँ बाप जो है ना वो आपके दुश्मन नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो बर्बाद हो जाए। वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची सक्सेसफुल हो। उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की के माँ बाप हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी जो है किसी और के घर में जाके ना, मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, नौकरानी बन जाए। तो ये हमारे स्टेटस की हो तो फिर ये कि जरा वहां पे भी उसको एडजस्ट करने में फ्रिक्शन कम मिलेगा। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक वेल ऑफ फैमिली से हैं और कहीं आप बहुत ऐसी फैमिली में बेटी को भेजना चाह रहे हैं जो इतने वेल ऑफ नहीं है, मतलब सोशल स्टेटस में इतने ऊपर नहीं है, फैमिली की कंसिडरेशन होती है कि वो उसी स्टेटस लेवल के हो, इसलिए ताकि बच्ची को एडजस्ट करने में मसला ना हो। वरना उसके लिए बहुत बड़ा एक जंप होगा कि पहले तो आप नए घर में भी जा रही हैं, ऊपर से एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आ रहा है। या फिर वो जो अक्सर औकात हमारे पेरेंट्स जात पात का मसला ले आते हैं कि जी हम जट हैं और बट हैं और गुज्जर हैं और आई हैं, उसमें भी मतलब ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग एडवोकेट फॉर दैट, बट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। आई कैन अंडरस्टैंड एंड एटलीस्ट अप्रिशिएट कि वो ये चाहते हैं कि देखो, अगर हमारी बच्ची जो है ना वो हमारे जैसों में ही जाएगी तो इतना easily adjust कर लेगी, because she already knows the norms and the cultures and traditions and all that. नई फैमिली में जाएगी ना तो उसमें उसको सब कुछ सीखना पड़ेगा। Not that that's impossible, हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी लड़की जो है वो शादी कर रही है किसी फॉर एग्जांपल बंगाली फैमिली में, या फॉर एग्जांपल किसी इंडियन फैमिली में जो कि मुस्लिम फैमिली है फॉर एग्जांपल, या कोई और फॉर एग्जांपल फैमिली है। तो या इवन पाकिस्तान के अंदर भी फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, उनके अंदर भी अगर आप फॉर एग्जांपल करते हो तो हर प्रोविंस के अपने कुछ कस्टम्स होते हैं। हो सकता है एक कस्टम में कोई चीज पसंदीदा है और यहाँ पसंदीदा नहीं है। अब लड़की बेचारी, उसको नहीं आइडिया था कि ये चीज आप माइंड करते हैं और आप माइंड कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं था बेचारी को। तो ये फ्रिक्शन जो है ना मिनिमाइज करने के लिए पेरेंट्स नॉर्मली ये बात कहते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि कभी कभार पेरेंट्स भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी, लड़का चाहे जितना मर्जी नेक हो, हमने तो ऐसी की तैसी करनी नहीं है शादी वहां पे। तो मतलब मैं कहता हूं कि यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि जरा आप भी बच्चों की सुन लिया करें, और बच्चों से कहता हूं जरा आप भी माँ बाप की सुन लिया करें। बच्चों के पास ना एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर इन अ पोटेंशियल स्पाउस। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि दीनदार हो, कैरेक्टर अच्छा हो। फॉर एग्जांपल मतलब मैं बता रहा हूँ, गुस्से का बहुत तेज ना हो या गुस्से की बहुत तेज ना हो, क्योंकि अगर आपका टेम्परामेंट जरा सॉफ्ट है, आप कहते हो भाई बहुत गुस्से वाला मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊं, मेरे लिए नहीं होगा। कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं, किसी और के लिए मे बी स्मोकिंग और डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स माइट बी अ डील ब्रेकर कि नहीं, इफ द गाय इज लाइक एनी काइंड ऑफ ड्रग और एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग, तो मेरे लिए वो बिल्कुल भी जो है ना मतलब काबिल कबूल नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप अपनी लिस्ट बना दें। माँ बाप जो है वो अपनी तरफ से देखते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जी हमारी बच्ची जो है वो कहीं अच्छे घर में सेटल हो जाए, और इसीलिए फूफो का बेटा जो है ना वो बड़ा एक लॉजिकल ऑप्शन नजर आ रहा था। रीजन बीइंग कि फूफो का बेटा हमारे सामने पड़ा बड़ा है, हमने उसका नैपी चेंज किया है, हमने देखा है वो एग्जैक्टली वो क्या व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ही हैज, प्लस वो आपसे 6 साल बड़ा है उम्र में, वैसे ही वेल सेटल्ड है। तो वो कहते हैं भाई दैट्स अ लॉजिकल आंसर। लेकिन खातून जो है उनका दिल जो है वो जावेद पे आया हुआ है। तो जावेद चूंकि आपका क्लास फेलो है, आपकी उससे मोहब्बत होगी, सब कुछ होगा। ये जो दिल की बातें है ना, माँ बाप आपके लॉजिकली सोच रहे होते हैं, आप कहते नहीं लेकिन मेरा दिल जो है वो जो आपने अट्रैक्शन की बात की वो कहीं और है। सो आई थिंक देयर कैन बी अ मिडिल लाइन दैट कैन बी ड्रॉन, कि आप अपनी लिस्ट बता दें कि जी मुझे कम से कम ये चीजें चाहिए, बाकी वो फुप्पो का बेटा हो या फुप्पो की बेटी हो या खाला की बेटी हो या आपके बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन एज लॉन्ग एज दीज क्राइटेरिया आर लुक्ड आफ्टर, यू नो। सो आई थिंक कि दोनों साइडों पे बजाय हम
इमोशनल हो जाए. और बच्चों को मैं टिप ये दूंगा कि अगर आपने अपने माँ बाप से बात करनी भी है, आप जाके तमीज से बात करें कि भाई मेरी ये मतलब रिक्वायरमेंट है, प्यार से बात करें. माँ से बात कर लें, अब्बा जान से डायरेक्टली करेंगे तो मार पड़ेगी, इसलिए मैं वो चीज रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपके लिए सेफ है. तो अम्मी से बात करें कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन. आई थिंक कि माँ बाप में और बच्चों में ना ये कम्युनिकेशन गैप जो है इसको रिमूव करना चाहिए, बिकॉज ये जिंदगी का फैसला है. तो हम ये नहीं चाहते कि या माँ बाप जबरन बच्चों की शादी करा दें, या बच्चे खुद कहेंगे जी ऐसी की तैसी हम जहां मर्जी होगी हम करेंगे. वो भी नहीं है, दोनों चीजें एक्सट्रीम्स हैं. आई थिंक वी नीड टू ड्रॉ a line when it comes to finding the spouse, and I think this is the first point कि if you want your marriage to work, you need to find the right partner first. बिल्कुल. And इसमें एक और pro tip ये दूंगा कि you know when you go to meet the potential spouse, आप मिल सकते हैं, आप चाहे तो 50 दफा जाके मिल लें, लेकिन किसी महरम की मौजूदगी में. But please 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 खुदा का वास्ता है, ask the right questions. खवातीन फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेंशियल स्पाउस से मिलने जा रही हैं और पूछने, अच्छा ये बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, डज इट रियली मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, उसको ब्लू पसंद है या रेड पसंद है, डज इट रियली मैटर. ये पूछो तुम्हारा 5 ईयर का जो है करियर प्लान क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज मतलब आर इन यू व्हिच आर गुड, what type of qualities are in you which you don't like, या आपके बारे में लोग क्या मतलब तासुर रखते हैं वगैरह वगैरह. एंड देन फिर CID भी है. तो we try to find a logical way and finally इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह अगर ये रिश्ता हमारे लिए अच्छा है please make it easy for us, and then we proceed, and इंशाल्लाह हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, maybe Allah has better plans for us. So I think this is where we are.